Namaste. Good evening to you all. Shubho Sandhya. Uh, I'm Dr. Manodip Acharyya, consultant, Dr. Mohan's Diabetes Specialty Center, Shiliguri branch. আজকে লাইভে আসার কারণ একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডিসকভারি রাদার ইনভেনশনস ডিজিটাল রেনেসা উই ক্যান টেল ইট নিয়ে কথা বলবো আপনাদের সাথে এবং আপনাদের এই বিষয়ে প্রশ্ন নেব। আপনাদের মনে কোনো কনফিউশনস যদি থাকে, ক্লিয়ার করতে চান, আমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন, ক্লিয়ার করবেন। যা যা প্রশ্ন আছে এই সম্বন্ধীয় আজকের টপিকটা ডিসাইড করা হয়েছে যে ডিজিটাল ট্রিটমেন্ট, ডিজিটাল টেকনোলজি ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ মডার্ন ডে ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট। তো আমরা জানি যে ডায়াবেটিস নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর রিসার্চ চলছে, কি করে এর ট্রিটমেন্টকে ইমপ্রুভ করা যায়, কি করে নতুন নতুন ডায়াগনস্টিক উদ্ভাবন করা যায়, যাতে খুব প্রেসিশন ট্রিটমেন্ট করা যায় এবং যাতে পেশেন্টদের কমপ্লিকেশনস মুক্ত রাখা যায়। তো সেই নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর রিসার্চ চলছে, প্রচুর গবেষণা চলছে। তো for the last couple of years, a lot of research has been taking place regarding regarding the digital technologies implications in the treatment of modern days diabetes management. So regarding this, a lot of inventions, a lot of discoveries have taken place all over the world. So what I'll do is, I'm not going to tell you about everything in details, because that's not, we don't have that scope of time. But what I'll do is, I will touch upon and then I will tell something in details, or give you some informations in details about one of the technological advancements that we have achieved over the last couple of years. So far as the technological innovations or digital technological innovations have taken place over the last couple of years in the field of diabetes, both investigations and management, to name a few are, like, say, insulin pumps. There are a lot of developments have taken place in insulin pumps, say hybrid closed loop pumps. Then a lot of insulin smart pens. Then glucose, different type of insulins, as a smart insulin, glucose responsive insulin. Then wearable insulin pen. The pen can be implanted on your abdomen, and through which the insulins will be constantly, or whatever the doses are needed, that can be secreted in your body. Then the continuous glucose monitors, the sensors, different types of sensors are available all over the world. Then there are certain sensors which are implantable sensors, means the sensors can be, সেই sensors গুলোকে বডিতে ফিক্স করে রাখা যায় for long duration, like say for 3 months, 6 months, like this. সো এরকম বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনস হয়েছে। তার মধ্যে সবথেকে যেটা ইজি টু ইউজ এবং প্যারাডাইম শিফট আমি বলতে পারি, যেটা প্যারাডাইম শিফট হয়েছে ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট or in the management of effective glycemic management, means blood sugar control, সেটাতে যেটা এক বাক্যে স্বীকার করতে হয় সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটর or continuous glucose monitor, monitoring CGM, and the ambulatory glucose profile. Now, ambulatory glucose profile কি আর কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং বা কি সেটা আমাদের জানা দরকার। তো অ্যাম্বুলেটরি গ্লুকোজ প্রোফাইল হলো যে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং আমরা যেটা করছি, যেমন আমরা কন্টিনিউয়াস ব্লাড প্রেশার মনিটরিং করি, তেমনি কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং। এতে বেসিক্যালি কি করা হয়, যে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এর কতগুলো পার্ট আছে, ইনস্ট্রুমেন্টের কতগুলো থাকে, এবং এতে কি করা হয়, অ্যাপ্লিকেটর এবং রিডার। সেন্সরের কাজটা কি, সেন্সরটাকে বডিতে ফিক্স করে দেওয়া হয় থ্রু দ্য ইউজ অফ দি অ্যাপ্লিকেটর, এবং রিডার দিয়ে ওয়্যারলেসলি আমরা আমাদের ব্লাড সুগার, টু বি ভেরি প্রিসাইজ, দিস ইজ নট ব্লাড সুগার, দিস ইজ ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড সুগার, বাট আমরা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড সুগার চেক করতে পারবো উইদাউট প্রিকিং আওয়ার ফিঙ্গার বাই নিডল। এবং সেই রিডারটা দিয়ে আপনাদের আমি একটু একটা শর্ট ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাই যে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং, দিস কামস ইন লাইক बॉक्स, इस तरह का बॉक्स में आता है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का किट। नाउ इस बॉक्स में क्या रहता है, इस बॉक्स में एक एप्लीकेटर रहता है। सो दिस इज द एप्लीकेटर, दिस इज द एप्लीकेटर, एंड ये बॉक्स है, ये बॉक्स में सेंसर रहता है।
दिस बॉक्स में सेंसर रहता है। एंड सेंसर जो है, दिस इज सेंसर, दिस जो सेंसर है, सेंसर को आर्म के पीछे, सपोज दिस इज योर आर्म, दिस इज योर आर्म, सो आर्म के पीछे यहाँ पे सेंसर को फिक्स किया जाता है। सो ये है सेंसर। ये सेंसर एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक 5 रुपी कॉइन का जरा जैसा है। 5 रुपी कॉइन थिकनेस, इट्स नॉट दैट मच थिक, एंड ये 5 रुपी कॉइन जैसा है दिखने में, वेरी लाइट। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, सेंसर सेंसर इस बॉक्स के अंदर रहता है। तो थ्रू द यूज ऑफ द एप्लीकेटर, ये एप्लीकेटर के जरिए, इस एप्लीकेटर के जरिए हम लोग इसका कवर पहले अनपैक कर देते हैं। हाँ, सो ये जो है एप्लीकेटर के जरिए हम लोग सेंसर को यहाँ पे फिक्स करके, एप्लीकेटर को यहाँ पे फिक्स करके, फिर इसको जब लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रक्स जैसा साउंड होता है। साउंड होने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये सेंसर का बॉक्स और एप्लीकेटर फिक्स हो चुका है। तब जब इसको फिर निकाल लेते हैं तो इस एप्लीकेटर के ऊपर सेंसर लगा रहता है ना। इसको क्या करना पड़ता है अभी, ये सेंसर को आर्म के पीछे, जो बैक ऑफ द आर्म है, बैक ऑफ द आर्म, यहाँ के पीछे इसको फिक्स करना पड़ता है। आर्म के पीछे यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है। तो जब ये फिक्स हो जाता है, यहाँ पे जब फिक्स हो जाता है, तो ये यहाँ पे फिक्स होने के बाद 14 दिन ऐसा रहता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और ये एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल का जरूरी क्या है। এতদিন ধরে তো আমরা জানতাম যে ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্টে ফাস্টিং ব্লাড সুগার, পোস্টপ্রান্ডিয়াল ব্লাড সুগার বা গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন টু দ্য ম্যাক্স, এগুলো একটা রেগুলার ইন্টারভেলে চেক আপ করলেই সেখান থেকে একটা গত 3 মাসের একটা অ্যাভারেজ ব্লাড সুগারের প্যাটার্ন জানা যায় এবং সেই দিয়ে ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট করা যায়। কিন্তু এই নিয়ে দেখা গেছে যে এরকম অনেক পেশেন্ট সারা পৃথিবীতে আছেন যাদের ফাস্টিং ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে রয়েছে বা পোস্টপ্রান্ডিয়াল ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে রয়েছে বা গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিনও কন্ট্রোলে রয়েছে। বাট সেই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই এতগুলো প্যারামিটার্স কন্ট্রোলে থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে তাদের ডায়াবেটিস রিলেটেড যে ধরনের কমপ্লিকেশনস গুলো হয়, সেগুলো লং টার্ম কমপ্লিকেশনস হয়, বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশনস হয়, লাইক ম্যাক্রোভাস্কুলার, যেমন হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেলিওর, এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন কিডনি ফেলিওরের সম্ভাবনা থাকে, চোখের রেটিনোপ্যাথি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নার্ভের ড্যামেজ হয়, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়, কার্ডিয়াক অটোনমিক নিউরোপ্যাথিস হয়। তো এই যে লং টার্ম কমপ্লিকেশনস গুলো, এই কমপ্লিকেশনস গুলো ডেভেলপ করছেন পেশেন্টরা ফাস্টিং, পিপি, এইচবিএ1সি কন্ট্রোল থাকা সত্ত্বেও। তো এই যে বাউট অফ পেশেন্টস যারা এই কমপ্লিকেশনস গুলো ডেভেলপ করছেন, সেই থেকে साइंटिस्टদের মনে সন্দেহ প্রকাশ হলো যে তাহলে मेबी वी आर मिसिंग समथिंग, हम लोग कुछ ना कुछ तो मिस कर रहा है। तो क्या मिस कर रहा है, तो इसको लेके दुनिया भर में रिसर्च स्टार्ट हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट हैव कम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च दैट वेयर व्हाट वी आर मिसिंग, where we are getting lost, that even after controlling this the blood sugar is not getting control, the complications are not getting control, the patients are developing the complications। तो इसके चलते हुए जब रिसर्च होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे पता चला कि कंट्रोलिंग HbA1c और रादर HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हिमोग्लोबिन है या फास्टिंग एंड पीपी ब्लड शुगर है, এগুলো হচ্ছে একটা স্টিল পিকচার। আমি একটা ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি তুললাম এন্ড দ্যাট বিকামস আ স্টিল পিকচার, যে ওই মোমেন্টে আমাকে দেখতে কেমন লাগছে বা আমার ইমপ্রেশনটা কেমন। বাট আমি তার ছবি তোলার 1 মিনিট আগে বা 10 মিনিট আগে বা 15 মিনিট আগে আমি কি করছিলাম, আমার ইমপ্রেশন কি ছিল, আমার এক্সপ্রেশন কি ছিল, আমি জানি না। আমি হয়তো সেই মুহূর্তে হাসছি, হয়তো 15 মিনিট আগে আমি খুব রাগারাগি করছিলাম। তো আমি যে 15 মিনিট আগে রাগারাগি করছিলাম সেটা কিন্তু আমার ওই ফাস্টিং পিপির যে স্টিল পিকচার তাতে বোঝা যাবে না, তাতে মনে হবে যে আমি হাসছি, যেমন ফাস্টিং স্টিল পিকচার আর ভিডিও পিকচার। তো সেইখান থেকে মনে হলো যে না, ফাস্টিং পিপি এইচবিএ1সি কন্ট্রোলই কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নয়, there is something else, and what is that something else? সেই something else টা হলো যে গ্লাইসেমিক ভ্যারিয়েবিলিটি অর দ্য গ্লাইসেমিক এক্সকারশন। দ্যাট মিনস আমরা যখন খালি পেটে থাকি তখন আমাদের একরকম সুগার থাকে, খাওয়ার পরে আমাদের সুগার বৃদ্ধি পায় এবং সেই যে বৃদ্ধি পাবে দ্যাট ইজ কোয়াইট নর্মাল, খাওয়ার পরে সুগার তো বাড়বে, দ্যাট ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল গ্লাইসেমিক এক্সকারশন দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু কতটা বাড়ছে, বিশেষ করে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সেই বাড়ার লিমিটটা কত বা বেড়ে কোথায় পৌঁছচ্ছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। নাও ওয়াই দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ
It has been extensively researched and has been found out that the more the variations between the fasting and the postprandial blood sugar, more will be the chances of developing long-standing complications related to diabetes, be it type 1 diabetes, type 2 diabetes. So সেই থেকে ধারণা হলো যে তাহলে ফাস্টিং পিপি HbA1c এই স্টিল পিকচার ইজ নট এনাফ টু গেট রিড অফ দিস লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশনস। সেইখান থেকেই এই কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এর কনসেপ্টটা এলো যে আমরা যদি কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং করে অ্যাটলিস্ট 14 দিন এই সেন্সারটা লাগিয়ে রেখে আমরা যদি থ্রু আউট ডে অ্যান্ড নাইট ব্লাড সুগারের ফ্লাকচুয়েশনস কে স্টাডি করতে পারি, এবং সেই স্টাডিটাকে যখন আমরা অ্যাম্বুলেটরি গ্লুকোজ প্রোফাইল এই রিপোর্টিং এর মাধ্যমে ইন দ্য ফর্ম অফ ভেরিয়াস ওয়েভস আমরা যদি সেটাকে স্টাডি করতে পারি, এবং তার থেকে এটাই প্রমাণিত হবে বা ধরা পড়বে যে কোথায় কোথায় কখন কখন কি ব্লাড সুগারের ফ্লাকচুয়েশন হয়েছিল, কখন বেড়ে গেছিল, কখন কমে গেছিল, যার জন্য আজকে ফাস্টিং পিপি HbA1c কন্ট্রোল থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পেশেন্টের লং স্ট্যান্ডিং কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে। আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার ওয়ান থিং, দ্যাট পেশেন্ট ডোন্ট ডাই অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া। পেশেন্ট কিন্তু ব্লাড সুগার বেশির জন্য মারা যান না। पेशेंट्स को जो मौत होता है या जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होता है डायबिटीज रहते हुए, that's because of the complications, long standing complications. What are the complications that I've just told you? তো সেই জন্য সেই পার্সপেক্টিভে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে অনেক কনসেনসাস গ্রুপ রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল কনসেনসাস গ্রুপ অন কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং, ইন্টারন্যাশনাল কনসেনসাস গ্রুপ অন টাইম ইন রেঞ্জ, তারা এই বিষয়ে স্টাডি করেছেন এবং এই বিষয়ে স্টাডি করে তারা দেখিয়েছেন সারা পৃথিবীতে যে আমরা যদি আমাদের অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার, আই এম টেলিং দিস ইজ অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার, নাইদার ফাস্টিং নট পিপি, if we can maintain our average blood sugar between 70 milligrams per deciliter up to 180 milligrams per deciliter, 70 থেকে 180 milligrams per deciliter এর মধ্যে যদি আমরা আমাদের অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার সারা দিনে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যাটলিস্ট 17 ঘন্টাও এই রেঞ্জের মধ্যে মেনটেন করতে পারি, তাহলে in due course of time, say for instance after 3 months, 6 months, যখন আমরা every 3 months 4 months ইন্টারভ্যালে যখন আমরা গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন চেক করি, যেটা 3 মাসের অ্যাভারেজ ব্লাড সুগারের ভ্যালু আমাদের বলে, যেটা নরমাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে 6.5%, তো 6.5 to 7 যদি আমরা, তাহলে দেখা গেছে যে আমরা যদি আমাদের অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার 70 থেকে 180 মধ্যে দিনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 24 ঘন্টার মধ্যে যদি 17 ঘন্টাও মেনটেন করতে পারি, তাহলে 3 মাস শেষে আমাদের গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিনটা 7% মেনটেন করা যাবে। Now why this magic number of 7%? বিকজ আমরা যদি 7% মেনটেন করতে পারি, তাহলে ইন লং টার্ম ফেজে যে সমস্ত কমপ্লিকেশনস গুলো বললাম ডায়াবেটিস থেকে ডেভেলপ করে, লাইক ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, atherosclerotic cardiovascular disease like heart attack, heart failure, then the stroke, এই যে কমপ্লিকেশনস গুলো হয়, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, এই কমপ্লিকেশনস গুলো ডেভেলপ হওয়ার চান্স অনেকাংশে কমে যায়, অনেকাংশে নির্মূল হয়ে যায়। তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলটিমেটলি টার্গেটটা হচ্ছে যে এই যে টাইম ইন রেঞ্জ, এই যে রেঞ্জটা বললাম 70 থেকে 180, এই 70 থেকে 180-র মধ্যে আমাদের ব্লাড সুগারকে মেনটেন করতে হবে। আমি যে একটা ম্যাজিক নাম্বার বললাম যে দিনে 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যাটলিস্ট 17 ঘন্টা, বাট মাইন্ড ইট, I have told you that this is 17 hours, at least 17 hours. We can make it 18 hours, we can make it 19 hours. The more we make it, the more hours we make it of our average blood sugar between 70 to 80, the more or the sooner we will achieve a decent glycosylated hemoglobin of 7%, and the more will be the time in range. Now, what is time in range? Time in range between 70 to 180. The International Consensus Group on Time in Range, International Consensus Group on continuous glucose monitoring, they have postulated that if we can maintain this time in range of at least 70%, if not more, if at least 70%, then we will successfully achieve this HbA1c magic figure of HbA1c of 7%, and then we'll get rid of these complications. But while putting this sensor, now সেন্সরে কি করা হয়, সেন্সরটা 14 দিন এখানে লাগানো রইল, যতদিন 14 দিন লাগানো থাকবে তার আগে আমাদের কিছু প্রিকশনস নিতে হয়। আমরা এই হাতের পেছনে সেন্সরটাকে লাগাবো, এবার এখানে যদি কারো যদি হেয়ারি হন তাহলে এই জায়গাটাকে শেভ করে নিতে হবে, সেন্সর লাগানোর আগে একটা স্টেরাইল অ্যালকো সোয়াব দিয়ে জায়গাটাকে ক্লিন করে নিতে হবে।
আদারওয়াইজ সেন্সর লাগানোর মধ্যে সেরকম মানে কোনো পেন, খুব একটা সিগনিফিকেন্ট পেন কিছুই হয় না। ইট ইজ ভেরি স্মুথ অ্যান্ড ভেরি ইজি টু অ্যাপ্লাই। নর্মালি 14 দিন আপনি এই সেন্সরটা এখানে পরে থাকবেন, তাতে আপনাদের কোনো প্রবলেম। डे टू डे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हो, नहा सकते हो, घूम सकते हो, सो सकते हो। हाँ, सोने के टाइम अगर जिस हैंड के पीछे है, लाइक लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंगली, रात में जब आप सोते हो, जब करवट लेते हो, तब यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। एंड while taking shower, while you are using the towel to mop up, then that time also you have to be careful, otherwise it will not come up. So now এই সেন্সরটা তো লাগালাম, এবার সেন্সরটা দিয়ে আমার পারপাস সার্ভ হবে কি? নর্মালি বিভিন্ন টাইপের সেন্সর রয়েছে। কোন সেন্সর পার মিনিটে ব্লাড সুগার রেকর্ড করতে থাকে এখানে, কোন সেন্সর পার 5 মিনিটস, কোন সেন্সর পার 15 মিনিটস। আমি যে সেন্সর ইউজ করে দেখালাম আপনাদের, সেই সেন্সর 15 মিনিটসে একটা করে ব্লাড সুগার রেকর্ডিং করতে থাকে ওখানে। এবার যেটা হয় যে সেন্সরটা যখন আমি এখানে লাগালাম, লাগানোর ইমিডিয়েট সাথে সাথেই রিডারটার কাজ হচ্ছে, এই যে রিডারটা আমি যেটা দেখালাম, রিডারটাকে আমি অন করছি, রিডারটা অন করলাম। এই রিডারের মধ্যে দুটো অপশনস রয়েছে, একটা হচ্ছে গেট দ্য সেন্সর ডেটা, নিউ ডেটা, অ্যান্ড অ্যানাদার হচ্ছে স্টার্ট নিউ সেন্সর। তাহলে আমি যখন নতুন সেন্সর লাগালাম, তখন আমি স্টার্ট নিউ সেন্সরে ক্লিক করব। স্টার্ট নিউ সেন্সরে ক্লিক করার পরে উই হ্যাভ টু গিভ an almost 50 minutes to 1 hour time to get the sensor activated after applying it over the back of the arm. তারপরে যখন আমি এই সেন্সরটাকে গেট দ্য যখন আমি স্টার্ট নিউ সেন্সর বাটনে ক্লিক করলাম, তখন তখন কিন্তু এবার যদি আমি এই সেন্সরের ভিসিনিটির মধ্যে, উইদিন দ্য ভিসিনিটি অফ দ্য সেন্সর, আমি যদি উইদিন 4 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স, ইনফ্যাক্ট আমাকে টাচও করতে হবে না, সেন্সরটাকে আমাকে টাচও করতে হবে না এই রিডারটা দিয়ে, আমি যদি রিডারকে উইদিন 4 সেন্টিমিটার অফ দ্য ভিসিনিটি অফ দ্য সেন্সর নিয়ে আসি, সেন্সর রিডারটাকে অন করার পরে, দেন দ্যাট রিডার উইল শো মাই ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড সুগার অর দ্য ব্লাড সুগার। সো আমি এখান থেকে উইদাউট হ্যাভিং আ সিঙ্গেল প্রিক আমি ব্লাড সুগার রেকর্ড পেয়ে গেলাম। তার মানে ইন জেনারেল আমি ধরে নিলাম, যদি আমার ইউজ করা সেন্সরটা পার 15 মিনিটসে একটা করে ব্লাড সুগার রেকর্ড করে, ব্লাড সুগার ডেটা রেকর্ড করে, তার মানে ধরুন 1 ঘন্টায় 4টে রেকর্ড, তার মানে তো 24 আওয়ার্স অলমোস্ট 96 অর 100 ব্লাড সুগার রেকর্ডস আমি পাচ্ছি থ্রু দিস। তাহলে 14 দিনে অলমোস্ট 1400 ব্লাড সুগার রেকর্ড। 14 দিন হয়ে যাওয়ার পরে এবার পেশেন্টের কোয়েশ্চেন যে 14 দিন হয়ে যাওয়ার পরে আমি কি করবো? 14 দিন হয়ে যাওয়ার পরে যারা দুটো অপশনস, আপনি সেন্সরটা আমাদের কাছে থ্রু কুরিয়ার পাঠিয়ে দিতে পারেন, or else what you can do is you can come physically to our branch and we can get all the data from your sensor through this reader, and then we will put those data in our desktop, laptop, through the particular software. Then an extensive graphs, the sugar values will be represented in the form of various type of graphs and calculations. Then an extensive series of graphs and patterns will come, almost 5 to 6 pages of reports will come, and then we will go through it, we will vividly go through it, and then we will able to explain the patient that what is happening, that what causes your blood sugar high, what causes your blood sugar low, what are the diet responsible for your high blood sugar, what are the activities that leads to your controlling of the blood sugar, পেশেন্ট যদি কোনো ইনসুলিনে থাকে তাহলে ইনসুলিনের ডোজের চেঞ্জ, ফাইন টিউনিং, ট্যাবলেটে থাকলে ট্যাবলেটের ফাইন টিউনিং, কোন খাদ্যাভ্যাস, কোন ধরনের খাবার বেশি খেলে সুগারের ফ্লাকচুয়েশনসটা বেশি হচ্ছে। এখান থেকে এরকম অনেক আমরা দেখতে পারি যে একটা পার্টিকুলার দিন, ধরুন যে 14 দিনের মধ্যে একটা পার্টিকুলার দিনে ওনার টাইম ইন রেঞ্জ, মানে 70 থেকে 180-র মধ্যে যে ব্লাড সুগারটা, সেটা হয়তো ওনার ভীষণ ভালো ছিল, 70% ছিল না, অলমোস্ট 80%, 85% ছিল। তখন আমরা পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা আপনি বলুন তো, যে অমুক দিনে অমুক সময় আপনার টাইমিং রেঞ্জটা খুব ভালো ছিল, তাহলে সেদিন আপনি কি করেছিলেন? মোস্ট অফ দ্য টাইমস পেশেন্টস ক্যান রিকলেক্ট, and patients can say, oh okay doctor, yeah, I remember that day I ate less, or that day I skipped my rice in my lunch. I didn't take rice. That day, yeah, that I had to go somewhere else and I went there by walking and I walked for 2 to 3 kilometers. So এই যে পেশেন্টকে ইনভলভ করিয়ে পেশেন্ট রেট্রোস্পেক্টিভ ডেটা আমরা পেশেন্টের থ্রু পেশেন্ট বার করে নিয়ে আসছি by showing the results of this continuous glucose monitoring. That is the unique feature of effective glycemic management for diabetes patients by using this digital technology. এই পেশেন্টকে ইনভলভ করিয়ে
যে পেশেন্টকে আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আপনার কি করলে প্রেশার সুগার বাড়ে, কি করলে সুগার কমে, কি করলে সুগারের ফ্লাকচুয়েশনসটাকে কমানো যায়। অনেক পেশেন্টস আছেন যাদের রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়। হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমরা জানি যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া ভীষণ ডেঞ্জারাস। এটা এক্ষেত্রে লাইফ থ্রেটনিং হয় অ্যাট টাইমস। সেই জন্য ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্টে সবসময় আমাদের বিং ডায়াবেটোলজিস্ট আমাদের মনে রাখতে হয় যে আর যাই হোক সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না, ফাইন্ড আউট দ্য কজ। But at the same time, you have to be 200% careful whether the patient is having hypoglycemic attacks or not. It may so happen that we have achieved a fasting blood sugar, an effective fasting blood sugar, fully controlled PP sugar, fully controlled HbA1c. But when I'm extracting the history from the patient might tell me that, Doctor, I have 3 or 4 hypoglycemic attacks over the last 3 months. But that is not regarded to be a success. The success is the patient has achieved all this without having a single episode or as less hypoglycemic episode as possible. সো সেই জন্য অনেক পেশেন্টস আছে, বিশেষ করে এল্ডারলি পেশেন্ট যাদের অনেক বছর ধরে ডায়াবেটিস রয়েছে, যাদের নার্ভস গুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে, তারা বোঝেন না কখন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় বা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার যে টিপিক্যাল সিমটমস গুলো হয় সেগুলো তারা বোঝেন না। তো ঘুমের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, সো দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস। তো এই সমস্ত পেশেন্ট যাদের ঘুমের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় তাদের জন্য এই কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং ইজ ভেরি यूजफुल टू फाइंड आउट वेदर दे आर हैविंग हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाउ टू मिटिगेट दिस। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन लोग को शुगर कंट्रोल ही नहीं होता है, स्पेशली विद जो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स है, उन लोग को शुगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। कभी हाइपोग्लाइसेमिया 40 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तो कभी 300 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। सो इस तरह का फ्लक्चुएशंस होता ही रहता है। इतना फ्लक्चुएशंस जितना ज्यादा होगा उतना, जैसे मैंने बोला है कि कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज्यादा होता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी जो भी हो। तो ये फ्लक्चुएशंस को कम करना है। सो टाइप 1 डायबिटिक्स पेशेंट्स को इफेक्टिव ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट के लिए और फ्लक्चुएशंस को घटाने के लिए कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज वेरी एसेंशियल। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स है, उन लोग को इंसुलिन चल रहा है, इनिशियली जब इंसुलिन इनिशिएट करना पड़ता है तो इस तरह का फ्लक्चुएशंस बहुत बढ़ जाता है। तो उस टाइम भी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। The more we do continuous glucose monitoring for a particular group of patients, the more will be the patient involvement, and the more the patient will realize that where I am lacking, where I am doing wrong, and the more such type of realizations, the sooner will be the glycemic control. अभी एक क्वेश्चन आया है, so let me take one question. Sir, how to increase our insulin level naturally? Thank you, Mr. Ram. आपको मैंने रिसेंटली कंसल्ट किया है, आप कैसे हो? होपफुली यू आर टेकिंग माय प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। हाँ, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है कि इंसुलिन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरली। तो इसमें मुझे एक ही बात बोलना है कि जो भी हम लोग करें, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को ये सोचना है कि शुगर को कैसे कंट्रोल में रख सकता है। नॉर्मली हम लोग के शरीर के अंदर इंसुलिन रिजर्व कितना है, कि मेरे पास इंसुलिन कितना है। टाइप 2 डायबिटीज मींस इंसुलिन कम हो जाता है और जितना इंसुलिन रहता है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। ये है टाइप 2 डायबिटीज। तो इंसुलिन कोई पेशेंट है जिसमें इंसुलिन डायग्नोसिस के टाइम ही बहुत कम रहता है। अब कोई इंसुलिन है, कोई पेशेंट है जिसमें इंसुलिन बड़ा पड़ा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर सकता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन है या नहीं है तो कितना कम है, और इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर सकता है, दैट मींस रेजिस्टेंस ज्यादा। मोस्टली देखा गया है कि जो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कि इंसुलिन है लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, उनका बॉडी वेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादा ही होता है। तो इसलिए हम लोग को ऑलवेज एडवाइस रहता है कि एक ही तरीका है कि जितना भी थोड़ा बचा इंसुलिन आपके पास है उसको काम में यूटिलाइज करवाने का एक ही तरीका है कि बॉडी वेट रिडक्शन। जितना आप बॉडी वेट रिडक्शन करेंगे उतना ही आपका खुद का इंसुलिन आपका एलिवेटेड ब्लड शुगर को कंट्रोल करने लायक होगा। बाहर से इंसुलिन देने का नौबत इतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत टाइप 2 पेशेंट्स अभी मिलने हम लोग को दिखाई देता है अनफॉर्चुनेटली, कि बहुत यंग है लेकिन फिर भी जब उन लोग का हम लोग सी पेप्टाइड स्टडी करते हैं, सी पेप्टाइड ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है हम लोग को कि बॉडी में इंसुलिन कितना रिजर्व है। लेकिन ऐसे बहुत पेशेंट मिलते हैं कि उनको ऑलरेडी इंसुलिन रिजर्व बहुत कम है। तो ये इंसुलिन रिजर्व कम रहना, इसको तो बहुत जल्दी बढ़ाने का ऐसा कोई तरीका है नहीं। लेकिन हम लोग अगर शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं, अगर बॉडी वेट को घटा सकते हैं, शुगर कंट्रोल में लाना बाय मेडिसिन, इंसुलिन, व्हाटएवर,
बॉडी वेट को घटाना, ये अगर कर सकते हैं तो जितना भी इंसुलिन रिजर्व है उससे अब उसमें से आपको लाइफ चला जाएगा, उसमें ज्यादा परेशानी होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बीच बीच में से 2 इयर्स 3 इयर्स इंटरवल में सी घटा कुछ हो रहा है या नहीं, उसके बेसिस में चॉइस ऑफ मेडिसिन डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि टाइप 2 डायबिटीज पहले जमाने में सोचा जाता था कि टाइप 2 डायबिटीज मींस टाइप 2 डायबिटीज। अब ये रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी 4-5 सब टाइप्स है। वो 4-5 सब टाइप्स को हम लोग को ढूंढना पड़ता है। जो इनिशियल बेसिक टेस्ट करते हैं जब नए पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, जो बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, बेसिक टेस्ट करते हैं, उससे हम लोग ये पता करने का कोशिश करते हैं कि आप तो टाइप 2 डायबिटीज हो। वो तो पहले डिसाइड करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद पता करना पड़ता है कि टाइप 2 डायबिटीज का कौन सब टाइप्स में आप बिलोंग करते हो। वंस जो सबटाइप्स हम लोग को पता चल जाता है, तब ट्रीटमेंट डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, इस पेशेंट को टैबलेट से शुगर कंट्रोल किया जा सकता है, ये पेशेंट को खाली टैबलेट काफी नहीं है, इनको टैबलेट के साथ इंसुलिन भी देना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत पेशेंट होता है, उन लोग को ऑन डायग्नोसिस अगर HbA1c बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको ऑन डायग्नोसिस इंसुलिन देना पड़ता है या 2-3 टैबलेट एक साथ में स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये आप किस टाइप ऑफ टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरली ऐसे बढ़ाने का तो कोई ऐसे प्रावधान अभी तक है नहीं। जो मैंने बोला कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, खाने में कंट्रोल, जो जैसे न्यूट्रिशनिस्ट डाइट फॉलो करने के लिए बोलता है, डाइट को फॉलो करना है, बॉडी वेट को रिड्यूस करना है, BMI बॉडी मास इंडेक्स को बिलो एवरेज रखना बहुत जरूरी है, और उसको उसमें मेंटेन करना है, उसको उसको उसमें बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। तो और फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का मतलब है खाली वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, प्लेइंग फुटबॉल, स्विमिंग, साइकिलिंग नहीं। वो एक्सरसाइज का मतलब है एक्सरसाइज, उसके साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज योगा, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम एंड ऑल दिस। और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो उसके लिए जिम में जाना भी जरूरी नहीं है, घर में हम लोग का जितना भी एप्स है, प्रॉप्स है, उसमें हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे लाइक वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन, 5 डेज इन अ वीक, 45 मिनट्स अगर हम चल सकते हैं, या 10,000 स्टेप्स पर डे ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो हम लोग घर में आसानी से कर सकते हैं, योगा, ध्यान, सूर्य प्रणाम, ये सब अगर कर सकते हैं तो इन तीनों को मिला के एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट होता है। और उसके साथ साथ डाइट रेस्ट्रिक्शन करने से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन कंट्रोल, ब्लड शुगर को कंट्रोल में ला जा सकता है, और सी पेप्टाइड और इंसुलिन रिजर्व कम होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are all the different types of insulins available, sir? If we are going for travel, how we can reserve insulin? Yeah, that's a very nice question. It's a very pertinent question. Thank you, ma'am, for sending these questions. Madam Malathi Ravindran. Yeah, there are different types of insulins, depends upon the duration of actions, like rapid acting insulin or regular insulin, short acting insulin, intermediate acting insulin, long acting insulin, and then premix insulin. These are the mixtures of the short or the rapid acting insulin and the intermediate or the long acting insulins. Those are called the premix insulins. And then there are long acting insulins, then very long acting insulins, ultra short acting insulins, and then insulin analogs, which are being synthetically prepared by doing some modifications in the insulin structure. So depending upon the requirements of the types of diabetes, normally the doctors choose which type of insulin is exactly suitable for you. In one group of patients, those are having persistently fasting hyperglycemia. Fasting sugar is always high. Somehow the postprandial sugars are well controlled. So that means we have to give a long-acting insulin so that his or her fasting sugar is well controlled. And normally this type of long-acting insulins are given on the preceding night at the bedtime. So the fasting sugar will be controlled. In type 1 diabetes patients, we know that type 1 diabetes patients, they are completely devoid of insulins because their beta cells are lost. They cannot generate their own insulin. So they have to survive with external insulin all throughout their life. As of now, is the treatment of choice. So for those,
the how many times they take their food, they have to take the rapid acting insulins. Means these are called the prandial insulins. Now, these patients also, whenever during the night time, that time also the sugar will rise. So they need to have a basal insulin or the long acting insulin as well. If there are certain group of patients who's having both fasting and the postprandial hyperglycemia, so normally we first try with these tablets if it's not controlled, and then we switch over to the insulin. But if still the significant postprandial hypoglycemia is there along with the fasting hyperglycemia, so in those cases, I think instead of giving the basal insulin or the long-acting insulin alone, because that will not be able to lower down the postprandial glycemia. So in those cases, normally the premix insulins are given. Now, nowadays, very good insulins are there. That is the insulin analogs. They are very short-acting insulins, like two of such short-acting insulins are there. So we can give those insulins. Why those ultra short-acting insulins are given, especially for type 1 diabetes patients and few selective type 2 diabetes patients, their blood sugars immediately spikes after taking the food. And especially in India, we are so dependent on the carbohydrate diet. So whenever the more the refined carbohydrate we take, the faster will be the spikes in the postprandial blood sugar. So normally it has been seen that irrespective of the zone or zones of India, north, south, east, west, and central India, it has been seen that the most of the times, whatever the type of carbohydrates we are taking, the blood sugars are maximally elevated within the first half an hour, 1 hour, maximum by 1.5 hours after taking the meal. So that's why for those to taper or to mitigate those postprandial hyperglycemia, we need very fast acting or ultra fast acting insulin to prevent that glycemic excursions. So these are the different types of insulin. Regarding carriage, yeah, the cold chain has to be maintained. So boxes are available that can be used to carry the insulin pens, insulin vials, cartridges, and all. That is easily available in the pharmacies. And so far as this insulin, CGM sensors are concerned, suppose a patient is having a CGM sensor in situ. That means the patient already CGM sensor লাগানো রয়েছে এবং সেই অবস্থায় সেই পেশেন্টকে ট্রাভেল করতে হচ্ছে বাই এয়ার। In that cases, I always suggest my patients to take a letter or a prescription or letter from your treating doctor that this is the reason for that you are being provided with the sensor, and the sensor will be there for such and such purpose for such and such duration. Because I think in most of the times during the security clearance, there are any evidence or documents which is favoring for or which is corroborating the use of such type of sensors while you are traveling, especially by air. Yeah. Mrs. Rama Sanyal, when sugar fluctuate or irregular frequently, and when sugar fluctuate, actually, madam, fluctuation of sugar is a very normal. It's a physiological phenomenon. Suppose, let me give you an example. In a normal person, normal glucose tolerance, who is not diabetic, even in that patient, that person also, the sugar fluctuates. Now, what is the range of that fluctuations? Suppose say 70 milligrams per deciliter, or rather to be very specific, 68.4 milligrams per deciliter up to 138.6 milligrams per deciliter, or in a broader term, 670 to 140 milligrams per deciliter. So that's the physiological limit of fluctuations of the blood sugar. But whenever it crosses that physiological limit, we call it as abnormal. And that exactly happens in case of the diabetes, because there the insulin secretion or the insulin production is less, so which is insufficient of neutralizing the amount of sugar or glucose which we have ingested through our meals. And at the same time, especially in type 2 diabetes, the patients are having insulin resistance. What does this mean? Means whatever the amount of insulin I have, that also can't act 100%. Now, what is the functions of this insulin? Whenever the sugars are there in the blood, the insulin comes into the blood. Insulin is just like a postman. They usually carry those sugars on their back and they reach their destinations. What are those destinations? Like say brain, heart, liver, muscle, fatty tissue. These are the destinations who are craving for food like glucose. Now, in case of insulin resistance, what happens? The insulin cannot do this function. They are just lying idle in the blood.
But when we reduce insulin resistance or the insulin sensitivity is increased, then this insulin becomes very active. They now understand, no, enough is enough. Now we have to do our work. So now they start carrying those sugars into their target organs, and then only the sugars are reached to the target organs, and the target organs get their food. So in insulin resistance, or whenever there is less insulin, this function is not done, and that exactly happens in diabetes, and that's why the sugar tends to remain high always. What for this question is from Mr. Santosh Sharma. That's a pretty vast topic, but anyway, actually, Mr. Sharma, that depends upon the blood sugar status of your body. There are certain patients whose glycosylated hemoglobin, HbA1c, or the fasting blood PP blood sugar is consistently high. So for those patients, we usually tell the patients to avoid foods which are rich in high glycemic index and high glycemic rises very much. What is high glycemic load? That whenever we take certain kind of medicines, the sugar peaks very fast and very high. So the crux of the matter is that whenever we are choosing food, we have to be very careful about choosing the food which should be less glycemic index, less glycemic load. So you have to consult your nutritionist or the dietitian. They are the best people to guide you as per the doctor's recommendations. What will be your total calorie requirement? Because what Sir says always, that even a diabetic patient is entitled to have a rasgulla. Even a diabetic patient is entitled to have a piece of mango. It's not that they are barred. They are barred from taking all this food. They can have always. There is no ban in that. And for that sense, there is no typically a diabetic food. What matter is important is the calorie, the total calorie, and the relative distribution of the proportions of the carbohydrate, protein, and the fat. That should be taken into account. And at the same time, if you have high cholesterols, dyslipidemia, blood pressures, and all, you have to take into account to control all those parameters as well. Because the more the sugar, not only it will increase your sugar, it will increase your body cholesterols as well. So there is no definite typical diabetic diet. Everything is allowed in diet, but with a limited proportions as per advised by your nutritionist, and keeping in mind the respective proportions of the protein, carbohydrate, and the fat. Next question is from Mr. Nirmal Maulik. Sir, how can I know that my insulin is resistant to me? It's a very nice question. Now, I don't know whether you have asked you are taking in from outside that is resistant to you. But I think you have meant that the inside your body insulin, whether it is resistant to you or not. So you have to remember that the basic pathology or the basic problem which develops in type 2 diabetes is insulin resistance you are taking, that is suboptimal. So your sugar will get piled up in your body. Gamut of sugar inside your blood is very high. So at that point, the insulin won't be able to work 100%, and that we call it glucotoxicity. So whenever the glucotoxicity time, if your body weight, your BMI is very high, or you have a very sedentary lifestyle, that means you don't have a very active lifestyle, too much of work related stress is there, faulty or irregular dietary habit, unhealthy dietary habit. So at the same time, if you have some other medical conditions, like say the part of this metabolic syndrome, like say dyslipidemia, means cholesterol are high, habit of smoking, alcohol, and all these in a way will develop type 2 diabetes. So that's why just a couple of minutes back I told that the sooner you lose your weight, the sooner you will get
The sooner you control your diet, your insulin resistance will go out. Your insulin resistance will come down, or rather, insulin sensitivity will be up. And automatically, that will help to control your sugar by utilizing your own insulin. Of insulin resistance, high cholesterol is a marker of insulin resistance, high body fat. What is the peculiarity of this Indian population is that even though they are lean and thin, but they are getting diagnosed with diabetes years after years. We are seeing these patients. And that's why for us, the BMI cutoff is different when we compare us with the rest of the population. Say, for instance, the Western population. Our BMI cutoff is different, their BMI cutoff is different, because we are considered as an Indian type of fat people. Means we are lean and thin, but still our fat inside the body, which is not visible from outside, they are not obese, they are not plump, but they have excessive amount of fat which is surrounding the internal organs. What are those organs? The liver, kidney, pancreas, so on. So the more the fat is surrounding the internal organs, the more will be this insulin resistance and more will be the chance of this type 2 diabetes. So back to the point where I was, that is continuous glucose monitoring. So what are the patient populations who can be maximally benefited with this continuous glucose monitoring? I just told you, number one is mostly the type 1 diabetes patients. So what I advise for this type 1 diabetes patient is, suppose a patient was on this continuous glucose monitoring sensor. একটা টাইপ 1 ডায়াবেটিস পেশেন্ট অলরেডি একটা সেন্সর ইউজ করছেন এবং তাকে ডাক্তারবাবু অ্যাডভাইস করেছেন যে আপনার সুগার এখনো ফ্লাকচুয়েট করছে, সুতরাং আপনাকে আরো সেন্সর ইউজ করতে হবে সো দ্যাট সুগারের ফ্লাকচুয়েশনসটাকে একটা উইদিন নর্মাল লিমিটের মধ্যে যাতে নিয়ে আসা যায়। তো এক্ষেত্রে তাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমি বললাম যেটা 1 ঘন্টা টাইমের একটা টাইম পিরিয়ড লাগে সেন্সরটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য, সেই জন্য তাদের সেন্সর গুলোকে ওভারল্যাপ করা উচিত। মানে অলরেডি যে সেন্সরটা রয়েছে, যেটা অলরেডি অন দ্য completion of 14 days, সেটার এফেক্টিভিটিটা শেষ হওয়ার আগেই যেন আরেকটা সেন্সর লাগিয়ে দেওয়া যায়, স্পেশালি হু আর অন পাম্পস। ফর দোজ অলসো যারা পাম্প ইউজ করছেন, ইনসুলিন পাম্প ইউজ করছেন, তাদের যেন সেন্সর লাগানোতে ডিলে না হয়। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই সেন্সর যেটা বললাম, এটা এখন অলমোস্ট indispensable হয়ে গেছে ফর এফেক্টিভ এন্ড সাকসেসফুল। কমে আসবে, কমে কি নেগেটিভে চলে যাচ্ছে, মিন্স বিলো 70 চলে যাচ্ছে, নাকি বেড়ে সেটা 180 বেশি হয়ে যাচ্ছে বা 250 বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেই যে কোয়ান্টিফিকেশন, সেই কোয়ান্টিফিকেশনটা কিন্তু এতদিন করা যেত না। But with the help of this continuous glucose monitoring, that quantification is visible to us, and that helps us a lot, that how much fine tuning or how much modification of the current treatment, or if any change at all needed, can be done through this continuous glucose monitoring. So that's why I consider is a paradigm shift. It's a revolutionary invention for a successful glycemic management, because that has been acknowledged by all of us, that only fasting, only PP, only HbA1c is no more enough for an effective glycemic management. We need to see, we need to find out the glycemic variability. Hypoglycemia যেমন কাম্য নয়, তেমনি persistent hyperglycemia কাম্য নয়। persistent hyperglycemia, তার থেকে মাল্টিপল লং স্ট্যান্ডিং কমপ্লিকেশনস যেটা বললাম, persistent recurrent hypoglycemia, nocturnal hypoglycemia, any daytime hypoglycemia, severe hypoglycemia, ব্লাড সুগার 70 এর নিচে চলে গেল, গ্রেড 1 hypoglycemia, ব্লাড সুগার 54 এর নিচে চলে গেল, গ্রেড 2 hypoglycemia, and then severe hypoglycemia, সেই অবস্থায় পেশেন্ট অলমোস্ট আনকনসিয়াস হয়ে যায়, পেশেন্ট নিজে ট্রিটমেন্ট করতে পারে না, পেশেন্ট চেষ্টা করে কাউ একজন হেল্পারকে খুঁজে পেতে, যে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে। সো দ্যাটস আ লাইফ থ্রেটনিং সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া। তো এই হাইপোগ্লাইসেমিয়া গুলোকে কার্টেল করার জন্য কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং হ্যাজ শোন আস অ্যান এনর্মাস ডেভেলপমেন্ট টু মিটিগেট অর টু গেট রিড অফ সাচ লাইফ থ্রেটনিং হাইপোগ্লাইসেমিয়াস। সেই জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া দুটোকেই কমানোর জন্য, এবং গ্লাইসেমিক এক্সকারশনটা, এবং এই গ্লাইসেমিক এক্সকারশনটা এটা যে শুধু প্রত্যেক দিন হচ্ছে তা না, একদিনের সঙ্গে আরেক দিন, যেমন আমরা বলি ইন্ট্রাডে এন্ড ইন্টারডে, দিনের বিভিন্ন সময় যেমন গ্লাইসেমিক এক্সকারশন হচ্ছে। আমি ব্রেকফাস্টে খাচ্ছি, লাঞ্চে খাচ্ছি, ডিনারে খাচ্ছি, সেই সময়
সুগার বাড়া কমা চলছে, তেমনি সোমবারের সঙ্গে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের সঙ্গে বুধবার কতটা ডিফারেন্স হচ্ছে। তাহলে মঙ্গলবার আমি কি করেছি বা কি করিনি সেটাকে কি করে মডিফাই করা যায়। বা সারাদিনে ব্রেকফাস্টে আজকে 3টে রুটি খেয়েছি, 2টো আলু পরোটা খেয়েছি, আরেকদিন ব্রেকফাস্টে আমি ওটস খেয়েছি, অবভিয়াসলি যেদিন ওটস খেয়েছি সেদিন আমার সুগার উইদিন নর্মাল লিমিট থাকবে। তো এই যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনসটা, এটা অনেক সময় পেশেন্টের কাছ থেকে আমরা যখন ক্লিনিক কনসালটেশন হয়, হিস্ট্রি পেশেন্টের কাছ থেকে এক্সট্রাক্ট করি, তখন অনেক সময় পেশেন্ট পাওয়া যায় না বা পেশেন্টরা এর ইম্পর্টেন্সটা রিয়েলাইজ করেন না। কিন্তু যখন আমরা থ্রু কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এজিপি রিপোর্ট ভিভিডলি তাদের কাছে এক্সপ্লেন করে দিই, তখন দে রিয়েলাইজ দ্যাট what mistake they have committed, and they feel really really ashamed that yeah, they should not have done this, they should not have eaten this, because if they have not done this, they would have improved their sugar abruptly. So there lies the importance of this continuous glucose monitoring. Then continuous গ্লুকোজ মনিটরিং এ আরেকটা যেটা রয়েছে, আমি আপনাদের একটা চেষ্টা করি যে এই যে আমি বললাম যে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং করি, সেন্সর লাগানো হয় এবং তারপরে एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइलर एक रिपोर्ट आसे, সেই রিপোর্টটা আমরা স্টাডি করি, हम लोग को उसमें डिटेल देखना पड़ता है और फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप लोग को जस्ट जानकारी के लिए एक बार दिखाना चाहते हैं कि ये एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल रिपोर्ट दिखने में है कैसा। सो ये एक रिपोर्ट जो दिखने में आ रहा है, सपोज दिख रहा है, ये जो है, ये जो मिडिल में जो ब्लू ग्राफ है, ये है 14 डेज में ओवरऑल ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन कैसा था। मिड में जो एक ब्लैक कलर का लाइन है, वो हम लोग को बताता है कि शुगर फ्लक्चुएशंस दिन में डिफरेंट टाइम में कैसा हो रहा था। तो ये जो फ्लक्चुएशंस एकदम वेव्स जैसा लग रहा है, तो ये वेव्स को जितना फ्लैटन किया जाए, इस वेव को हम लोग जितना फ्लैटन कर पाएंगे, उतना ही हम लोग का शुगर टारगेट रेंज के अंदर रहेंगे। और टारगेट रेंज क्या है, 70 से 180 के अंदर। सो ये वेव्स को फ्लैटन करना है, और फ्लैटन करने का एक ही तरीका है कि डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन फाइन ट्यूनिंग, एंड दैट वी कैन गेट बाय दिस 14 डेज कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये है 14 डेज का एक स्नैपशॉट, और नीचे देखिए, नीचे इंडिविजुअल डे का ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो इंडिविजुअल डे का जो ग्राफ है, उसमें जो येलो पोर्शन दिख रहा है, वो येलो पोर्शन है कि जब शुगर ज्यादा था। अब ये ज्यादा का दो पार्ट होता है, ये ज्यादा 180 से ज्यादा भी हो सकता है, ये ज्यादा 250 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 180 से ज्यादा लेवल 1, 250 से ज्यादा लेवल 2। तो येलो को कम करना है ग्राफ में। और अब देखिए बीच बीच में थोड़ा सा डाउनवर्ड डिप है, उसमें लाइटली रेडिश डिप दिख रहा है। वो जो रेडिश डिप दिख रहा है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। ये जो येलो है वो है हाइपरग्लाइसीमिया, और जो रेडिश डिप दिख रहा है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया को भी घटाना है जितना पॉसिबल हो सके, और हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट एक ग्राफ दिखाते हैं। दिस इज अनदर ग्राफ। तो इस ग्राफ में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक येलो पोर्शन है, मिड में जो ग्राफ है उसमें एक येलो पोर्शन है, एक ग्रीन पोर्शन है, और नीचे की तरफ एक रेड पोर्शन है। सो येलो पोर्शन जो है वो है हाइपरग्लाइसीमिया, दैट मींस दिन के उस टाइम में शुगर 180 या 250 से ज्यादा था। और ये जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पोर्शन का मतलब है कि शुगर विद इन टारगेट रेंज के अंदर है, दैट मींस बिटवीन 70 टू 180। और जो नीचे के डिप रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन का मतलब है कि उस टाइम हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था, दैट मींस शुगर बिलो 70 से नीचे चला गया था। तो ये जब हम लोग स्टडी करते हैं और पेशेंट्स को दिखाते हैं कि सच एंड सच डे, सच एंड सच टाइम आपका शुगर बिलो 70 हो गया, तो क्या हुआ था। तो पेशेंट्स रेमिनिस करते हैं, रिमेंबर करने के बाद बताते हैं, हाँ उस दिन मैंने टाइमली खाना नहीं खाया था, या इंसुलिन ले लिया था, लेकिन खाना जैसे एक्स्ट्रा वॉकिंग किया था, लेकिन उस हिसाब से मैंने इंसुलिन को घटाया नहीं है। तो इस तरह का जो फैक्ट फाइंडिंग टूल्स है, फैक्ट फाइंडिंग टूल्स से हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या इशू 70 टू 180 के अंदर आ जाता है। देखते हैं कोई क्वेश्चंस। नो फ्रेश क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। ओके, और एक
ये जो सेंसर है, ये सेंसर एंड रीडर, ये जो रीडर मैंने दिखाया था, ये जो रीडर का दो कॉन्सेप्ट है। एक है कि उसको बोलते हैं कि पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा है प्रोफेशनल यूज के लिए भी खरीदते हैं। तो रीडर पेशेंट के साथ घर में रहता है। पेशेंट जब जब चाहता है कि मुझे शुगर चेक करना है, उसी टाइम शुगर चेक कर सकते हैं थ्रू दिस रीडर। बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, रैंडम, एट बेड टाइम, before exercise, after exercise, whenever they want, they can check it. This is just like a glucometer, but patient ये check कर सकते हैं without finger pricking. लेकिन जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में क्या होता है कि उसमें रीडर हम लोग के पास रहता है, इंस्टीट्यूशन के पास रहता है, क्लिनिक के पास रहता है। तो उस सेंसर से पेशेंट घर में शुगर चेक नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लाइंडेड, और इसको बोलते हैं ब्लाइंडेड। और जो इस सेंसर से जो पर्सनल वर्जन है, पेशेंट घर में रख सकता है। जब भी सेंसर को, रीडर को सेंसर के नजदीक लाते हैं, तब शुगर इसमें दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं ISCG, मींस इंटरमिटेंटली स्कैन सीजीएम। ऐसे भी बहुत सारा सेंसर कंपनीज है, इंडिया में अभी तक नहीं है, बाहर में, यूएस में है, यूके में है, यूरोप में है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें रीडर का भी जरूरी नहीं होता है, सेंसर लगा देते हैं और स्मार्टफोन में पर्टिकुलर ऐप रहता है। उस ऐप को एक्टिवेट करने के बाद मोबाइल फोन को नजदीक में लाने से ही शुगर का वैल्यू स्मार्टफोन में दिखाई देता है। इनफैक्ट ऐसा भी सेंसर्स है जो सेंसर्स को एक्टिवेट करने के बाद मोबाइल फोन में राउंड द क्लॉक शुगर का वैल्यू आता रहता है, शुगर का वैल्यू आता रहता है। जस्ट मोबाइल फोन में उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, फिर उसको एक्टिवेट करने के बाद पेशेंट्स को थ्रू 24 आवर्स ए डे शुगर का रिपोर्ट पता चलता है। तो उसको बोलते हैं रियल टाइम, रियल टाइम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसको बीच बीच में स्कैन नहीं करना पड़ता है। और जिसको बीच बीच में स्कैन करना पड़ता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटली स्कैन कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर। तो ये दोनों टाइप है, और पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्जन है। जो जिनका ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, एल्डरली पेशेंट्स है, ठीक तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल कर नहीं पा रहे घर में, रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उन लोग के लिए मैं ये सलाह देता हूँ कि आप पर्सनल यूज के लिए रीडर घर में रखिए। क्योंकि आप जब रीडर घर में रखेंगे, आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा रीडर को जितना बार हो सके यूटिलाइज करके ब्लड शुगर को देखना। ये एक साइंटिफिक और एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आप ब्लड शुगर जितना ज्यादा चेक करेंगे, उतना जल्दी और उतना सक्सेसफुली आपका शुगर कंट्रोल होगा। दैट्स एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो इसीलिए हम लोग जो ग्लूकोमीटर यूज करते हैं, ग्लूकोमीटर जो पेशेंट्स, उनको भी हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोमीटर को ऐसे ऑर्नामेंटली शोकेस में सजा के मत रखिए। ऐसे भी बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं कि ग्लूकोमीटर तो खरीद चुके हैं, लेकिन ग्लूकोमीटर का सील अभी तक ओपन नहीं हुआ है। अगर सील ओपन भी हो चुका है तो महीने में एक बार शुगर चेक होता है, और बाकी 15 दिन बाद लैब में जाके फास्टिंग पीपी होता है, और फास्टिंग पीपी का रिपोर्ट मेरे पास आता है, लैब का सैंपल। कोई कोई चेक करते हैं तो उसको नोट डाउन करते नहीं है, कोई कोई नोट डाउन करते हैं तो उसको डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के टाइम लाते नहीं है। सो दीज आर द caveats, these are the loopholes that there of checking blood sugar with glucometer. And another point जो होता है कि उसमें दर्द होता है, पेन होता है। तो कोई कोई पेशेंट्स बहुत एप्रिहेंसिव होता है, नहीं इससे खून दिखाई देगा, इसमें दर्द होगा। तो ये इनहिबिटरी फैक्टर्स है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सीजीएम इज एन एक्सलेंट ऑल्टरनेटिव। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम मिस नितिका शर्मा. Yeah, I heard about artificial pancreas, sir. What is that? Excellent. Yeah, even I heard too. It's a nice question, but we as an Indian, I think it's an intense research is going on, both in Europe and America, regarding artificial pancreas. The artificial pancreas is that there is a concept of called beta cell or the pancreatic transplantations, or they are creating an instrument which is serving the functions of pancreas. Now we know that in pancreas, from the beta cells, the insulins are produced. And at the same time, there are certain cells in the pancreas called the alpha cells, which secretes another hormone called glucagon,
whose action is just the counter regulator, or just opposite of this insulin. Insulin's action is to control the blood sugar from high to normal. Glucagon action is just opposite, to increase the blood sugar from normal to high. So whenever there is a chances of hypoglycemia, the insulin secretion is reduced, glucagon secretion is more, blood sugar is returned to normal. That is the normal physiological phenomena taking place inside our body. So that exactly is the concept which has been created inside this artificial pancreas, bionic pancreas, islet pancreas, a lot of names are there. So they are coming up with those artificial pancreas to mimic, or to exactly doing exactly the same functions of the biological pancreas that we have inside our body. But the thing is, unfortunately, it is not, it's there in India. It's even in the very preliminary stage. Researches are going on in United States and Europe. Next, another question from Ms. Nitika Sharma: how to control hypo? Yes, very important, because as I've told already, that hypoglycemia is a very dangerous thing that we should always try to get rid of. Because hyperglycemia, okay, it's not life-threatening, but hypoglycemia is life-threatening. Now we have to find out the cause of this hypoglycemia. Obviously, there are certain causes which causes hypoglycemia. Suppose a patient of type 1 diabetes which is on multiple insulin, 3 or 4 times insulins a day. So if, while calculating the prandial insulin, say for instance, the insulin which is taken just before it, like say insulin to carbohydrate ratio, means how much of insulin we neutralize, how much of carbohydrate, then insulin sensitivity factor. Then if the sugar is high beyond a particular target value, then there should be a correction factor. So all these needs to calculate. So if there is some discrepancies in these calculations, so by mistake, more amount of insulins the patients might take in comparison to the diet which he or she has taken. So excessive insulin, less food, and then there is exercise, unplanned exercise or rigorous exercise suddenly, uh, without lowering the insulin. So that's why for type 1 diabetes patients, we always tell that be always, don't forget to check your blood sugar, capillary blood glucose before and after exercise. This is must. Even for cycling and other aerobic exercises, and for gym and all, you must check your blood sugar. Then hypoglycemia's delayed interval or prolonged interval between the, that is applicable for type 2 diabetes as well. That is prolonged interval between the uh, two meals, or the medicines and the subsequent meals, the insulins and the subsequent meals. Then more insulins that I've already told you, less food, or in some patients, especially with type 1 patients, normally we advise to have a half cup of milk or a small amount of snacks at the bedtime, because those patients, particularly those who are very prone to get hypoglycemia in the early hours of the day. So if they forget to take that small snacks or a small half cup of milk and all, so those patients usually develop hypoglycemia. So that's why these are the tentative cause, the probable cause that we should be always careful of while taking insulins or medications. Next questions from Mr. Jainath Prasad Shah. Thank you in explaining us about the cutting edge technology about continuous glucose monitoring. Thank you so much, Mr. Shah, that you have understood, you have realized the importance of this new excellent technology that has come up. Because see, এখন কি হচ্ছে, অনেক পেশেন্টস বলা শুরু করেছেন এই তো ফাস্টিং ছিল, পিপি ছিল, HbA1c ছিল, এই দিয়েই তো চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ আবার এই কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং কেন এলো? খুব লজিক্যাল কোয়েশ্চেন্স, খুব স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন্স। যারা এই বিষয়টা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাদের মনে এই কোয়েশ্চেন আসা খুব স্বাভাবিক ছিল। আজকে আমি যদি পেশেন্ট হতাম, আমার মনেও এই কোয়েশ্চেনটা আসতো। কিন্তু সেখানে বিং আ ডক্টর আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে, ইমেন্স রেসপন্সিবিলিটি আছে টু এক্সপ্লেন দিস কনসেপ্ট, এবং কি করে তারা হেল্প করছে এই ব্লাড সুগার ফ্লাকচুয়েশনস কে কন্ট্রোল করার জন্য। আনলেস এন্ড আনটিল আমাদের পেশেন্টসরা যদি এটাকে বুঝতে না পারেন যে এই কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং কিভাবে আমাদের হেল্প করছে, এবং তাতে লং রান, আজকে আমি কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এর একটা সেন্সার লাগালাম, 14 দিন লাগালাম, 15 দিনের মাথায় এসে পেশেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, ডাক্তারবাবু
আপনি আমাকে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এর সেন্সর লাগাতে বলেছিলেন, আমি লাগিয়েছিলাম, 14 দিন হয়ে গেছে, 15 দিনের মাথায় আমার ব্লাড সুগার এরকম কেন? দ্যাট ক্যানট বি দ্য এক্সপেকটেশন। এক্সপেকটেশন ইজ এই 14 দিনের যে স্টাডিটা আমরা করলাম, এই স্টাডি উইল হেল্প আস টু মিটিগেট অর টু কার্টেল the glycemic variability or the glycemic fluctuations, and that dividend you will get in long term by lowering the eventual complications of diabetes, like diabetic retinopathy, রশ্মি চলে যাওয়া, diabetic nephropathy, kidney খারাপ হয়ে যাওয়া, dialysis, kidney transplantation and all this, heart attack, stroke, heart failure, পায়ের ধমনী ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়ে আঙুলকে অ্যাম্পুট করা, এবং ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, তার থেকে ফলস, অ্যাম্পুটেশনস, ফ্র্যাকচারস, অল দিস, অ্যান্ড দেন কোয়ালিটি অফ লাইফ। কোয়ালিটি অফ লাইফকে যদি ইমপ্রুভ করতে হয় ইন নিয়ার ফিউচার ফর অ্যান complications free, smooth life, we never claim of having a disease free life. That is not possible because we are genetically predetermined, we are genetically susceptible of having diabetes mellitus. But what we claim is that this is our hand, that we can lead a complication free life, and the USP of such complication free life is such technological advancements, to use more and more of such technological advancements. বিদেশের অনেক mainstream healthcare service, mainstream healthcare system incorporated হয়ে গেছে, and that has become mandatory. এবং এটা যে শুধু টাইপ 1 ডায়াবেটিস, টাইপ 2 ডায়াবেটিসের জন্য নয়, জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, যে সমস্ত মহিলাদের ডিউরিং প্রেগন্যান্সি ডায়াবেটিস হয়, তাদের ক্ষেত্রে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল ইজ অফ প্যারামাউন্ট ইম্পর্টেন্স। তাদের ক্ষেত্রেও এই কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এ অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে, এবং এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রচুর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস হচ্ছে এবং প্রচুর স্টাডিজ হচ্ছে। রিসেন্টলি একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসই হয়েছে, সেখানে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং, টাইম ইন রেঞ্জ, এই ডেটাকে ইউজ করা হয়েছে যে হাউ এফেক্টিভ দিস ইনসুলিন, হাউ এফেক্টিভ দিস মেডিকেশনস আর। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ অফ পেশেন্টস রয়েছে, আমি তাদের বলবো না পেশেন্টস, পিপল উইথ ডায়াবেটিস, উই কল দেম অ্যাজ প্রি ডায়াবেটিস। নাও হোয়াট ইজ প্রি ডায়াবেটিস? প্রি ডায়াবেটিস মিনস তারা না নর্মাল, না তারা ফুল ব্লোন ডায়াবেটিস। মানে যদি কারোর ফাস্টিং ব্লাড সুগার 100 থেকে 125-এর মধ্যে রেঞ্জ করে, পোস্টপ্র্যান্ডিয়াল ব্লাড সুগার 140 থেকে 199 এর মধ্যে রেঞ্জ করে, আর গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন গত 3 মাসের অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার যদি 5.7 থেকে 6.4 এর মধ্যে রেঞ্জ করে, আমরা তাদের বলি ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ বা ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স বা প্রি ডায়াবেটিক পেশেন্টস। নাও আমি পার্টিকুলারলি অ্যাড্রেস করতে চাই দোজ প্রি ডায়াবেটিক পেশেন্টস। They can, those who are diagnosed very soon of having pre-diabetes, they can easily target of having diabetes remission scientifically by proper and judicious use of this continuous glucose monitoring, and that has been proved scientifically all over the world. এই কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং এর যথোপযুক্ত ব্যবহার করে ডায়াবেটিস রেমিশন সম্ভব, স্পেশালি ফর দোজ পপুলেশনস হু আর হ্যাভিং pre-diabetes and they are opting or they are aiming for diabetes remission. Diabetes remission কিন্তু সম্ভব, কারণ তাদের শরীরে ইনসুলিন যথোপযুক্ত পরিমাণে রয়েছে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স খুব একটা বেশি নেই, ভবিষ্যতে হয়তো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা বাড়বে। সো দিস ইজ হাই টাইম লাইফস্টাইল মডিফিকেশনস করি, লাইক ডায়েট, এক্সারসাইজ, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এটা করেই কিন্তু তারা ডায়াবেটিস রেমিশন করতে পারবেন বাই দি হেল্প অফ দিস কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং। বিকজ যত তারা সুগার চেকিং করবেন থ্রু দিস টেকনোলজি, তত তারা জানতে পারবেন যে তারা ডেভেলপ করছেন না ওয়ার্সেনিং হচ্ছে, and that will help them to achieve diabetes remission as soon as possible. So it has got an immense role in pre-diabetic population as well. Another question from Mr. Janas Prasad Shah. What are the best tests for insulin resistance? What about fasting, postprandial, and HOMA-IR? What are the normal range value in each case? Okay. So what are the best tests for insulin resistance? Insulin resistance more or less has a very academic value, but in day-to-day clinical practice, we hardly do, unless there is some confusion regarding ascertaining a particular type of diabetes. So whether, because sometimes we get perplexed. Sometimes we get perplexed of assigning exactly what type of diabetes it is, because there are some overlying features which may superimpose and will confuse us to come to an exact etiological diagnosis of diabetes. So in those cases, normally we usually take help of this
insulin resistance, just like you have correctly mentioned, that is HOMA-IR, HOMA insulin resistance. If it is equal to more than 2, 2.5, usually call it as insulin resistance. So, but what about the fasting, postprandial, and fasting and postprandial level? Normally, if your fasting blood sugar, if it falls between, if it ranges between 100 to 125, you are having impaired fasting glucose. If it is more than 126, you are having diabetes. You are having impaired glucose tolerance, that means pre-diabetes. If it is more than 200, you are having diabetes. If your glycosylated hemoglobin, if it is ranges between 5.7 to 6.4, you are pre-diabetic. If it is more than 6.5, you are diabetic. And so far as the random sugar is concerned, if it is more than 200 milligrams per deciliter, along with the features of, especially the osmotic symptoms of diabetes are there, like polyuria, polydipsia, polyphagia. Polyuria means increased urination, polydipsia means increased thirst, polyphagia means increased appetite, along with weight loss, excess fatigue, lethargy, delayed wound healing. All these features are there, along with the random blood sugar. If it is more than 200, then you are having diabetes. Okay, so I'm hoping for any more questions so that I'm ready to answer. What I'm asking to all of you is, if you do have any more queries, any more confusions, any more inhibitions, or any more lack of knowledge about what is ambulatory glucose profile, what is continuous glucose monitoring, why it is important, what extra benefit will it impart upon us after using this continuous glucose monitoring, please do come to me. Please do come in contact with us. We are ready to help you, whatever the knowledge you are asking for from us, because it is a revolutionary technology and it has already helped and it is helping lots and lots of patients. But we need much, much, much more awareness about using these digital technologies for successful mitigation of the glycemic control. So that's why we need your trust, we need your faith on us, and we need your cooperation and participation for helping us to help you out of your journey of glycemic management. Because this is an unlimited supply of 3 or 4 times in a month, and then next 6 months I'm out of my checking programs and all. It's an ever-ending, non-ending journey. We have to have a lot of patience of dealing with this hyperglycemia, hypoglycemia, and technologies, which has already proved enormous success all over the world. In India also, it is doing a great benefit to lakhs and lakhs of patients. And I'm also helping, and I'm also trying to create awareness about using this continuous glucose monitoring so that maximum number of patients are benefited. যদি কোনো রকমের যে কোনো ইনফরমেশন রিগার্ডিং কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং, রিগার্ডিং নিউ টেকনোলজিস, রিগার্ডিং নিউ টাইপ অফ ইনসুলিনস, রিগার্ডিং নিউ টাইপ অফ নন ইনসুলিন ইনজেক্টেবলস, যেটা নিয়ে আপনাদের মনে questions আছে, confusions আছে, apprehensions আছে, please do come in contact with me. Please do get in touch with me or my team over here in Dr. Mohan's Diabetes Specialty Center, Shiliguri branch. We are always there to help you. Continuous glucose monitoring sensor লাগানোর জন্য interested থাকেন, mainly out of curiosity, especially the populations which have told that the pre-diabetic populations, if they are contemplating of achieving diabetes remission also, they should and they must always to help you out and to mitigate your problem of glycemic management. Let me just check before completing any more questions are there or not. This value of the okay. So I think we have come to the end of today's live,
and hopefully I have cleared a lot of doubts about continuous glucose monitoring and the successful use of digital technology in the modern day diabetes management. If do have any more queries or confusions, please do come in contact with us. Hopefully আপনাদের সমস্ত উৎকণ্ঠা questions যতটা পারলাম আনসার করলাম। এরপরেও যদি কোনো questions unanswered থাকে, please do contact me. I will love to help you out in your journey of diabetes. Thank you so much. সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই লাইভে পার্টিসিপেট করার জন্য, এবং I usually appreciate those encouraging questions which I was able to give you the proper reply to it. Thank you so much.